basi waheya wapuene ze mirine ze ndavu zila wazikata katata ibaki walekeza lekeza ta ibaki dele koja kula mri wakamili baada abo wakahukata katata waswili wajuka wana baha woyi mtume Zakaria hahimi wajueli mituka hahimi banu hata banu abo shaitwa shahingisho banja wapuwa omre ula hata waswili bala bahani wafanya wakahukata mtume Zakaria ndio wale banda wakaungua mbili mbili. Je, mtume Zakaria hatoka urarulwa mbili mbili? Subhanallah. Bofu akatwa parti mbili. Mtume Zakaria wala udungo mwishari mwe Qur'ani yevumbulwa ya Zakaria dola Zakaria udungo mwishia yakaura Mungu yaka na ibada yakaueneze dini mtume nabii wala yakamru mbaye wala yaruzukiwe mwana yamza Zakaria ndola yakaulela Maryama ndola yakaulela Maryama mzazi wa mtume Isa Maryama Zakaria mtume mtukufu wa daraja basaka upasulo mbili jao umsimani ukaupasua jao wavure wapasue shehitwa umsimani ula upasue jao yapasulwa mwatie mbili umre ula upasulwa ujubithiwa yembidinu ije hunu embidini ije hunu. Imagine souffrance, imagine douleur, imagine tabu ukakwele mitume wanuwa ono tabu zenabii wa ono tabu ye mitume wa ono tabu ne mitume subhanallah waone swale badila hapasulwa zembidi mbili zila wala mtume Zakaria ye baada mtume Zakaria ya ulwa ya hafa bufundi ritimizize rijutimizino suratu Ali Imran nabanunga sina suratu Nisa ibufundi ze sura balanga sihari mwandaru rakardanje za saya na bazantunga zenda lazima uritimizize rjonjari woni ye suratu Nisa ingiona sekrende mane sura iparo Nisa ye suratul hashri ye suratu fulani ye suratu Raadu yawe hizo pia bufundi ngizo na sekren ku na kiswa njema hizo pia ngizo na sekre bidirizi juu yebeza uritimizize huno ena renzatu baada rasara wona ukayefamia Ali Imran risari wona uka mtume Dauda waghafu bidefami mtume Suleiman ariwona rijari wona Imran hafura ye jazaya raha mrumshahe ye jazaya riwona mrumshahe zajiri yaje yazaye Maryama riwonwe zajiri Maryama jazaye mtume Isa yambadia basangutsaho henza Egypt hende habwandayo riwono emwananya wa mzadze wa Maryama hazaya emrumshahe de mwananya wa mzaza Maryama hazaya mtume Yahya riwonweza hunda mtume Yahya hatsinzo haulwaye riwonu mtume Zakaria hapasulwa mbili buwatukufu uwahe basa ezajirinda zibi na renzatu edarasa ngenda ukabata taubegi haina mrubokao ye video yahe ngebegeo na to deconnecte ya redia connecte au kabo yende ulo gharima problem shahunu ze darasa ngenda wa bardan wa salaman kabati hata ba mushkil hata zeje munga mononga zenda normalizi yinji ngazibira ze komateri nga mononga zenda normal ekange begeo mitso wona hunu yandisa ubegi tibasi yabo wandu kwa jajo kodoka abantu yeyo yefisho wanu nezeje izo zoto zia ikayandisa ubegi yabo haina mruboka ugahenge begeo nato jideconnecte ya redia connecte bas nato jiconnecte ya jitowe ya reditena ya njie deuxième fois hauka yabo ngabo surface au surconsi au surcamansi tujomra bendrini surcorscanti jimnaba surconstance ya mjiri ya uhahe nato changer bwa tukufu wahe fundi na renzatu shilerjo wahirin je kula zahe tumu ne zahe tarawe kama mtume salama hafanyaje swaliji baada yabo na rirensi mtume Zakaria hasa hapa sulwa mbili rirensi mtume Yahya mnamwana hasa pulwa shahitwa rendera wone mtume Isa bahe jina riwone mtume Isa sinaka urengazinji mtume Isa alayhi salam baada ya baki hula misfis Mwenyezi Mungu ajabe habaya hangamizale jinru kafiri liluladwamba Herodos Mwenyezi Mungu habaya hamwangamiza na ino wanroa hahe wafu wangamia
shatujuru o haja tena ngo wadziro wala mfaume hafu lejindu lilalifu shatujuru mwanahe no wandu warenga yezi tujuru waka majindu makafiri madziro tujuru sha wola Maryama mzaza mtume Isa yajua ukawala mfaume hafu habala wala mnamwana harejei hula Palestine banda ya rejei mtume Isa hajandi so huwa anisotowa darasa na usomesa wanredini na ufanya zeni ujuza Mwenyezi Mungu hamnika wala mtume Isa manika sarma ila Ali Imran ili njua hitimizi rjonja ruma sura zinruachi mwanzo ntimiziri woneka ila famia Ali Imran hii sandahu dimana ni mwone sawa ni ilimjua ikomundahu imane sura Ali Imran Maryam binti Imran rijari wono mtume Isa alayhi salam ihafanyaje mtume Isa ni kwa miujuza zinji izo Mungu diamnika yeuti ya roho mndu ya hafa he idhini ya Mungu yeuti ya roho mndu ya hafa mtume Isa yuani kwa ni Mwenyezi Mungu idhini yehamba mndu hafu reka ubitidiza reka santa yeto jabo kaburi juu hambia ye mfu kumbi idhnila juha he idhini ya Mungu bahi mndu njia roho mndu ajuha heinia mtume Isa yu Mwenyezi Mungu amniko mujuza haina mtume ngena miujuza yeye yeto ta roho mndu ya hafa desha bobo mtume itikanza mkoko wangu hafu kanzo mtero ho idhini ya Mungu yabo bismillah engenda kutoi mtume Isa himi juha he idhini ya Mungu yewa yeuti ya roho he idhini ya Mungu shaiti idhini ya mtume Isa sha idhini ya Mungu wala nguju miongoni mweze miujuza mtume Isa nikiwa hakaubonesa owawade yubrul akmaha wal abras yubonesa owawade mtume Isa ni kwa miracles ekahufwe macho yeto ukomea mruto bona amruto buhe macho ikangawe mwadezi ungo mwenefu mafilifi na tijindini ikahaukomea mrutsobona haina kalite ya maradhi ya uzingara mtume Isa ikahaukomea mrutsobona Allahu akbar haina namna na haina kalite bahi mrutsobona yo miracle mtume Isa nikiwa yo uonesa mru idhini ya Mungu miongoni mweze miujuza na zila miracle miongoni mwa zila miracle na zila miujuza za mtume Isa yani kiwazo subhanallah mtume Isa yehenda bojumwe maji na hudo bojumwe bahari zumi juz Mwenyezi Mungu azabaru mwe Qur'an suratu Ali Imran yewa yende suratu Ali Imran amendini wa ubri'u al-akmaha wal-abras wa uhyi al-mauta bi'idhnillah wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum yoni ujuza ndeze miracle mtume Isa ni kiwazo yani yehenda bojumwe maji jende bahari yetora bahari hende yewa yo miracle ya yekadoka na bezu ya pashe ya ngamia yekadoka na bezu ya pashe ya nimpundra yekadoka na bezu yekamba kwanzo de mali tutorore barinza mtume Isa yewa yetorore bahari genza jibala wombwani ndila rore bahari wandugo bala wono mrungu tsamba mrobuno rore bahari genza bala ngada hu bala kwanzo de mjimro jibala yetoshile bahari rore ya mamrulo mojo rore bahari shilenza yo miongoni mweze miracle neze miujuza za mtume Isa alayhi salam aizo na renzatu iza dunga da zivitsena harimazila miujuza harimazila miracle harimazila miujuza na harimazila miracle ikawo zinikiwa mtume Isa harimazila miracle za ilirjo uonejo ka kumhundra basa miongoni mweze miracle za nikiwa mtume Isa alayhi salam madama hafanya hizo madama nda hizo pia watukufu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala utsina zimshindao Mwenyezi Mungu jalla wa ala Mwenyezi Mungu mtukufu baada yani kamtume Isa ze miracle hizo pia yamnikaze ni ujuza hizo pia yakahelezo wandu haweleza yende hata mtume Isa haumbo Mungu we wandu wahe wa mtsaha wala meza ilaho mbinguni jubu wandu wali ili wajo usilimu irin shahula shilaho mbinguni shijubu la tabu itoba la shahula shilo mbinguni shijubu ngabo ya jubu wakata mtume Musa ngabo ya jubu wakata mtume Isa izo pia izo miujuza ili wajo usilimu tiba mtume Isa ya ujua shahula ujoka hula maudu yomi ujuza unabiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi yauju embe nduwa hala harda kwa mbiyembe nduwa yiko da honujuka hula na bokaja joha izo pia miujuza Mungu yamnika ili yaeleze wandu wa usilimu wa kubali Mwenyezi Mungu je yauambie hulimu hogo leo na badaka jahuwa wewe ulimaeli
Unabbiukum bima takulun wama tadakhiruna fi buyutikum. Yewambioka wewe huyeka mhogoha kujamini tena lafambioka izo Mungu yanjuliza mimtume Isa, iyo miracle Mwenyezi Mungu yansomesa, izo ndongo pia Mungu yanjuliza izo pia shamaskini owanruwala kwa jaamino wenji ze miracle izo pia neze miujuza izo pia wanruwa dungu mtume Isa hashari na humrenda nayi na humtabisha na humdea na huwarenda nayi raira mzazahe Mariama ze miujuza izo pia shamaskini wanruwa kwa jaamini washashindo wa amini sho wenji waturidi wazihara na waka uziwa na jao. Imagine nsujuwa wanadamu wao wakahanza wawane ndongo indini miujuza za mrutiyo mruroho mru ya hafa mtume Isa ngu mjusu hanja roho idhini ya Mungu. Mtume Isa ngu rwareba hari hende, mtume Isa ngu boneso wa wade eyulo mwade ngu mboneso idhini ya Mungu yewe mfumato ngu bulwe mato nsujuwa wakanza miracle nda sivitse na watukufu. Amimi mezana la taguzi lo mbinguni zibalesha hula zitu abunga mwanzo miracle nda sivitse na bwana amsomuzi sani bwa tukufu rendelesha mimi nsuelewa kweli mru ya feroho wa feroho bofa mru ya feroho kwela feroho kweli mwanadamu ya feroho yabo kweli hafu ya roho watukufu mrikao hasa hafu ya roho yabo hakika hasa hafu ya roho. Mwenyezi Mungu na rauni, Mwenyezi Mungu ya rihifadhi, Mwenyezi Mungu ya riauni ya rihifadhi shahakika mwanadamu ya feroho uwa hafu mwanadamu ya wonazi miujiza izo pia nizi miracle izo pia yatu amini nsujua msomuzi sani shanyi nyina mtsonami sisira tuziona shaborishi yao ngari shanga ha bofu akautamndu roho mria hafa dekeli bofu mraka dekeli bofu dekeli subhanallah alazim wa atubu ilayhi la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah. Eba wandu wakawonazi miujiza izo wakauona ze mirakliso wakauona ze rongo hizo watu amini ebe wandu waunda beje eza jirinda zili mtume Isa haja hadungwa ngwanzo ya ulwaye wakati mtume Isa ilirjo utimize deba rjo njia zila habari inamna mtume ya swali ye taraweha rjo ujuwa ze sekre nne za hetumu ngeri je maudu rjerende leye surwa inroaji na sekre zinroaji yewa leongara nzori timizi eza Zakaria ne famino ya Ali Imrani ritimizile wo rijuoka riwaonoa sawa fariki wa timu rijueza wa hundra utukufuanikiwa ni namna walawa baada yabo ngerijwa huja maudu inshallah rjiriwon yesuratu Ra'd bufundi yesuratu Hijri yesuratu Ibrahima yesuratu fulani yesuratu Nisa deze sura za dunga rjiriwon ze sekrezlo yabo ne maana ize sura hizo zakazwe madina lazima leo ritimizi ze habari za hefamia ya Imran imana isairenge 3 jours za kamili eza dunga dazili watukufu eza dunga dazili bwanama ndo kamtume Isa haja haeleze dini wa dungo hashara tabishiwa hata haja hakanza ya ulwa yafe le jeishi litolo lidungana libaliwa lendela muwe mtume Isa yafe mtume Isa darambio na mwishe makafa tao mtume Isa hadungwa harambio paromwambia ne Kiswahili Tanzania ni repete shamtolera mbrefu hawasuli hari mwa nyumba ya nyumba ila itokana mlango mzima kaijaka na dirisha kajaka fenetri na nyumba ila sha fenetri kamoja tu mtume Isa harambio ya trawe habwanda ya hari nyumba ila ajifiche adzama vari atijoulo hafu mtume Isa masikini wala mayahudi wa mdungu kwa jawona ukahanjari nyumba ila shawaka mrubala gardia dwambwa Yahudha wotsi Yahudha harimo wanazoni wa haheleze poti manangabo harimo wanazoni ngabambwa Yahudha utsinduo shawo Yahudha mrwaji yakagardie hafitini mtume Isa yende ambio wanduka mtume Isa hajabanu na mjeni moneseni beka mjeho kamnaho mona hakenyumba yobona bahanu wa ubanda ya zinji na mjeni nde mimi nende na monese mna haramu wala Yahudha yakagardie wa nyumba ila yende yafitini mtume Isa wala mtume Isa adungwa arambio adzama vale abwandaye yakifadhi roho ya hahe ati joulo hafu uko haone saza miujuza pia ngabo muamini
wala wandu amini mtume Isa wadungwa ngo atabishi wao wadungwa ngo onesoma kafu wadungwa ngo onesoma bai haina ya amini mtume Isa ngutodungwa haulaya wedungwa wetabishiwa. Subhanallah, mtume Isa alayhi salam hawarambio anjaro mwenye mbaila wake Mwenyezi Mungu tina zimshindao hambia mtume Isa ukana wa idh yarfa animene wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam, do wakati Mwenyezi Mungu yambia mtume Isa ibn Maryam, ya Isa inni mutawaffika, yani ngamhuniko ruku utufikiri kama mutawaffika ukaba ayabo mtume Isa ngufo maana hiyo tafsiri ya mutawaffika yani mrusi uho haukana hosi uhaulale ila hamamru ya hafa ila ndenusu ya hufa. Mwenyezi Mungu ambia mtume Isa ngamhuniko ruku usingizi utolala vavo usinzie, alafu warafiuka ilayhi ni uhezeho mbinguni hu wa mutahiruka min alladhina kafaru ngamuhunzo ni uhifadhi ni makafiri wao kwa nauhuwa ngamuhezeho mbinguni. Basi ngojo ni kwa ruku ya basa usiuge ya malaika ngwajuhu wajobali waba basa uhezeho mbinguni. Mwenyezi Mungu ngwambara mu Qur'an, wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam, wakati Mwenyezi Mungu yambia mtume Isa inni mutawaffika kamhuniko ruku ulale usiuge warafiuka ilayhi ni uhezeho mbinguni huru wa mutahiruka ni hurahati nizoe makafiri wanzo ufai vahe mtume Isa anikwaza rukuzila hajusiwa haeziwa ho mbinguni wala kwa tujomba habari jerio. Mtume Isa hezwa ho mbinguni yeziwa wala wandu ngohula ngwatsungo kumtsa kwa tsumona. Baada mtume Isa yasahezwa ho mbinguni tajoka urudiaje apre zama za mwisho zinu kujoka urudiaje yaje yafe yeza jirinda zibi Mwenyezi Mungu tsina zimshinda ngurambiyo bal shubbiha lahum. Mwenyezi Mungu harengeze suraya za mtume Isa hatofananisa wala gardie ya fitini mtume Isa Mungu hatofananisa zisurwa zahe ngutofanana mtume Isa ila dunga mboka rohombi fumo rohombovu ya dunga mboka na ya timba kaburi ila tijimro baje arwo ula gwajeje shinzwano shimaore kaburi la timba tijina mtu moja longia ekati la mtimba la mtimbiwa ari kaburi la shari la waili kaburi la shari la waili mndu ya tania ya rende mwananya nayi basi wakati yotoka ushamndu ari rohombi yuka ushamndu ngoto jorenda mndu nayi hata ziukaushiye zilambibao yewa deke liyo watukufu ngamjona beka ngamwele wao c'est vrai ou c'est pas vrai. Mtu wa rohombi ya utorenda mndu nayi na urenda wandu ba hi rohombi la yukaushiya mndu wakati yukaushiya itoregeye mtu daimi domloka ekama sahiria rejeye mwingi yeka hundu dalao yewa mndu yafanya masahiri atungofanyila ndo masahiri ya kumenyele ndole ya kumenyele maisha basi masahiri kaya mrejei yafanya basi ngujo sufre hata yohambwa inqalaba sihru ala sahiri ireturne irejeye mwingi basi ngujo tapala wata ngujo wona mafundi hata ekayenda yawona mria ufanyila masahiria umenyele mesha masahiria mrejei basi ngujo zungule dunia kamili ngujo wona mafundi hata ya zungule hata ngujo wona bana mashaka au kairejeye mwi yengendo nda ubitse au kahende hao no mrafanya be kwakula wala ngono tabu afanya dua ilawa au no mrambe dua ilawa yekoli irejeye mwi ego jokofanya yekoli yako yihureje yerohombi yako yihureje masahiri yako yahureje yengo jokofanya mramsome hata enonga nda uboko irejeye mwi wende enda yako yafanya irejeye mwi nyonga na baraka basi usufra ndondo hizo basi wala mna haram ya fitini mtume Isa wala mna haram ya fitini mtume Isa yafanyaje Mwenyezi Mungu hatomfananisa na mtume Isa Mwenyezi Mungu amfananisa visage ngutofana hama mtume Isa wala wandu wadoangalia toi waido na mtume Isa mtao manangabo gita watone mndungufa warengewa na mwenjunga dungunia
wala ule wana Mtume Isa toi hai kweli wenda ye hamba ashe midole na mbaliani ombashi ngori hadayo we Mtume Isa ungara mnju wao ndo dungu mwanenu usiku now ye Mtume Isa dungu mwana hainu usiku ngoja kanza uri hadayo mkana baraka Mtume Isa ridingo mwana haina usiku shaka juru rimona wenu usiku wanzo uri hadayo kari wewe Mtume Isa nzo badawe amba tidami dawe niti Mtume Isa mina dawe wamrenge bwana wola wambala wende wamkaza harimu mswalada tujurungwa tungumu na Mtume Isa yewa adobu masihu bali ila adobu masihu Mtume Isa hazo mbinguni hatofana se bwana wala ya rohombi reje wala mru wa rohombi wala ya subhanallah rohombi itumreje mwe warenge wala mru wamkaza miswalada wamfungwe mihonone mindu wamuwa wamtsinzi wamtorutire abawantu ndemana dunga bakari bala wa Mtume Isa wamtorutire mkaza msala no ria wati Mtume Isa wahezwa mbinguni wala wawe mruwa banda wamuwa wotasibo wajuha kwa wa Mtume Isa Mwenyezi Mungu amba ikhtalafu wandisho ikhtalifiana wala tindaye je hashanje zisurwaya katina mna wala tindaye wala wenda zao masihu warenge ukawala ndaye wala wakabala wakati wakomuwa warenge ukabala wa Mtume Isa yedemane makatoliki ne manasora dunga mboka hari wa Mtume Isa hari hauloya tijijao haswalibiwa da bala madhambi ya huwa renza no haukamnyezi Mungu atomfananisa naye wala wenza shabo tasibu ndo aju hawangalia emru ya hafa uiti Mtume Isa uindo la mru ya rambia ukamtume Isa jahula shaburat uindo ramu ya disiju desieju aizo Mtume Isa alayhi salam haheziwa mbinguni Mwenyezi Mungu kamheza mbinguni ngeyiho ngenamo ngeharima za rahma za Mungu hatezama za mwisho zinu ngujuhuja ya rejeyo harimwe dunia yinu yende juhuja ya uwe ndajali yabo ulawana nezeminuit ilirijo uwahi irijibu ze sekrenne zabaliyetu ya Ramadhani hine mrianzu ya zishieze ndongo ngizo très important bofu aikauze shango jodoje bwaja ze sekrenne za hetu ya Ramadhani je izo sekre zombi nguni tulia mkanabara kuna tutafi ze sekrenne zombi nguni ilimjo wasulize puene hizo ilini jibu la suala la heza huswe tarawih Mtume haswali jafanyaje zendongo mbili hizo ni jouzi jabaha yabona riwafikiane ya ukana yabona sariweleza hauraji ila fami ya ala Imran yabona sarijua maana ya sura yinu iparwa suratu ali Imran yabona sarelewa maana suratul Fatiha iparwa al-Fatiha rijari wonozila kiswane za habari za tsongeza suratul Baqara iparwa suratul Al-Baqara rijari somwezila aya zaonesa za tsongeza yesura yinu ipara usura tu ali Imrani riwonone faminye tukufu yinu na utukufu wanikiwa ne mabaya ya wahundra ne mitume wajayabo na wauloya hatariwasuliwa la Mtume Isa mwana wa Maryama binti Imran ya wabasari wana ili maudu rjonji ya harimwa sura za satena riwone ya dunga barudai suratul Nisa'i ye suratul Nisa'i simwambia ni ukane kamono mru hati ya komantere ukasa begi wanuto mweshe komantere mwambio kana deconnect ya rudia njie mwambio uonda yebu watukufu keidajo kiro wandu wanupia yani 3900 personi ngobanu wafishe ngwati ngwenjeza wambilo kange bege etoko wandu wanuizi ya mkana baraka kange bege ijoka izi ya darasa ikani so bege ijoka izi ya hunu hangu keidajo kiribu watukufu hizo yaboya mrunge begeo mruna so deconnect ya rejeibu watukufu wa Islamu ikange begeo mitozia nito wona pia sito bege hunu rizia ni ushanji shari wononge ndawo normal mrati jehariti mbahuma rujamba ngarita wao ila connexion mrajo jahari menyele darasa rambanga rita wao mvua resimamoni hizo na mkesa radhi
ye jwanzi ha commentary yabo kange background yo disconnect utijeri limengelea hujotsongeza fundiha hambango nzo ya rechange connexion vano rijonda rambanga retawao mvua risimamoni mtwala gua asitala mayiti ajipara makaburini watu wasijia mlazari chinamba huma bofunge begionge bego bango tujanzani na pie hunu tijojitina na fijwa mwanzo na pie hunu ye darasa itra wayenzayo rijordi ramba bofunge bofu ashe mrati jari mengelea bote kufudare zatu fundi nga mjo ogharimwa zendrongo mbila basa bedarasa ngenda normali kabati mushkila nga mjo ogharimwa zendrongo mbili abasa edarasa ngenda nrobo tukufu haina mndu nabueshe hitweshe zendrongo mbili zi deze sekrene za hetumu ya Ramadan. Allahu akbar bof 4 secret za bali yetumu ya Ramadan. Iyo ndiyo njoka wasula ba rahane je wasuli yabo nga mwanzo ni mwambie nukana yetaraweha riswaliyo letaraweha rikuswali eyandisa yetaraweha yinu mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Izo ngizo ndababi bufundi zifumbulwa ndaho ngizo na dalili ngabo dalili enda babi ndo gharima eshiyo shambwao sahihi al-Bukhari ishonde shiyo numero ya gharima dunia yinu ishonde shiyo shilona hadithi za sahihi 4 kabati shiyo shabali ya hadithi za mtu wanazioni wa wafikiana wajuao kaizonde ze hadithi zenza mvundondo za mtume kabati shiyo shatendea yeshiyo shinu shambwao sahihi al-Bukhari yeshiyo shadunga yabo shogambwa sahihi Muslim elivri yadunga vafu nge apre ije zinu zambwa wondeze Ibn Majah ne An-Nasa'i ne Al-Hana hizo zine Musnadi ije ziyo hizo zivumbulwa wa hizo zivumbulwa ya mwando de Bukhari ne Muslim basi harima yeshiyo shambwao sahihi al-Bukhari imru yatende ya swali taraweha duniani yehambwa mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ihaswali jama haswali jamaa ihaswalije tuliyebwa tukufu nijibule swala linu ngeni jo harima ze sekrene za hetumu ya Ramadan. Harimwe hadithi ya lawana na mwana wambwa Urwa wendi arenge hadithi yehambwa Urwa wayihazalwa ni sahaba mhuwambwa Az-Zubair. Urwa harenge hadithi na ndobi na mzaza hatu Aisha. Yimzaza hatu Aisha harenge da huvi hairenge surplus na mtume ne masahaba surplus. Mtume sallallahu alaihi wasallam ya Ramadhanija masiku ya mwando baada wandu wasawasu alela ensha alimwe Swahili Bukhari mtume handiso swali taraweha haziswali hataratibu haziswali raka 8 8 raka mshed mtume haswali 8 raka mtume haswali raka 8 na mtume habari fanya hizo ya jufanya yeye nizo masahaba wane wajufanya yani Abu Bakr Siddiq afanya ndongo abo mtume ndiye ruhusu rifanya ikawa Umar ibn Khattab hajana ndongo mtume ndiye ruhusu amba na mdunge hizo minjo ufanya ni masahaba wane Abu Bakr Siddiq na Umar ibn Khattab na Uthman ibn Affan na Ali ibn Abi Talib ardonde leando mtume hajaha swali raka 8 usukula wandu wa mtume bando swalela ensha wandu wakayabu wadunga mtume wakawashashi mtume himingu swali la tarawih ngabo wandu ndoenza mtume kajambia wandu wa mdunge mtume kajambia wandu wa kibala sha mtume ndiso swali la tarawih ngabo waja wandu mbabe za wandu waja wadungu mtume haswali ye deuxième jour wandu wandiso enjeza wandu waswalela esha haina mndu wandu wakamisiri ni mndu wajiwara mbi wajawajaza wajadunge mtume ila tarawih watsukabala wambilo jana mtume haswali taraweha banda hila esha akuswali swala utulivu zika raka 8 mbili utulivu na umakini alafini mngonzo abezaje adunge mtume ye deuxième jour wandu wenjeza mtume haswali za toujours ye troisième jour
umsiri ujaza mdosha yetu wazie mjuru ula msihiri ujaza urende hadunia yinji ula msiri yo hadithi lo harmwe sahihi al-Bukhari ya lawana na mzazatu wa Aisha sahihi al-Bukhari ituna hata mbashaka baada msihiri ujaza yetu wazie mjuru mtume haudo anza tunde ahundre iduni haina mrungena hamu nganzo ya swali tarawih wa umma ima sahaba pia rawana umera wana wash haina mrungonzo ya swali tarawih